नमस्कार दर्शक बंधु। आज हेउछि 30 जुलाई 2020 मसीहा गुरुवार। आज मु आपनको पाखकु नहीं आसीछि आजिर राशिफल। समस्त 12टी राशि मानक मध्यरु केउ राशि मानकु मिलिबो खुशी एवं आउ केउ राशि मानकु समस्यार सम्मुखीन करियाकु पड़िबो। जानतु निज राशि अनुसार आपनको दिन आज केमिति कटिबो। तो आसंतु आजिर वीडियो को आरंभ करिबा। प्रथमे रहिछि मेष राशि। आज आपण बहुत व्यस्त रहिबे। आपणकु वरिष्ठ लोक मानक ठारू मान सम्मान मिलिबो। आपणक सहयोगी आपणक साथ दे पारंती। मेष राशि लोक मानकु आज अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबो, किंतु लाभर स्थिति कमजोर रहिबो। घर परिवार कार्य रे किछि बाधा आसीबो नाही। आप माने धैर्य रखंतु। सफलता आपणक पाखरे निश्चित आसीबो। निजर सहकर्मी मानकु निजर योजना विषय कहंतु नाही। छात्र माने भल प्रदर्शन करिवे। वृष राशि। परिश्रमर फल अधिक मिलिबो नाही, किंतु परिणाम जहाँ भी हेउ सेतिरे आपनकु सकारात्मक परिणाम ही मिलिबो। आर्थिक लाभ प्राप्त करिबा पई आजिर दिन शुभ अटे। कलात्मक कार्य रे आपनक रुचि बढ़िबो। पारिवारिक जीवन आनंदपूर्ण रहिबो। जीवन साथी पूरा सहयोग मिलिबो। संध्या समय रे कौनसी प्रिय व्यक्ति साक्षात हो पारे। जदि आपण क्या टंका धार देइछंती तेबे आपण निजर टंका निश्चित भावे फेरस्त पाइबे। मिथुन राशि। निष्पत्ति नेबा पाई एही समय उचित अटे, कारण एही अवधि रे आपण जहाँ भी निष्पत्ति नेबे सेथिरे आपण सफल हेबे। आपण निजर उच्च आत्मविश्वास कारणरू सबु काम रे सफल हेबे। आज आपण निजर परिवार व कार्य कारणरू सबु काम रे सफलता मिलेबो। आज आपण निजर परिवार व कार्य क्षेत्र में समस्त दायित्व को भल भाव में बहन करेंगे। आपणक व्यवहार आज आपण को समस्त सामने प्रशंसित करिबो। आपण को कौनसी नुआ दायित्व मिल पारे। आपण समय रे उचित उपयोग भी करिवे। कर्कट राशि। आपण चाकरी रे उन्नति करिवे, किंतु स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो पारे। कार्यस्थल में सहकर्मी माने विरोधी सामना करि पारंती। आजिर दिन आरंभ में आपण को सबु दायित्व मिल पारे। निजर वृद्धि द्वारा सफलता आपण गोड़े लागिबो। परिवार सहित आनंदर समय व्यतीत करिवे। पारिवारिक एवं व्यावसायिक योजना रे विरोधी बाधा सृष्टि करिबारे चेष्टा करिवे, सेथिपई सावधान रहंतु। सिंह राशि। आपण को चाकरी रे काम कार्य सह जड़ित किछि नुआ विकल्प मिलिबो। अतिशीघ्र कौनसी भी निष्पत्ति नियंतु नाही। स्वास्थ्य खराब होई पारे। चिंता बढ़िबो। दिन सारा स्थिति भल रहिबो। क्लांत अनुभव करिवे। वाणी व व्यवहार कारणरू वाद विवाद होई पारे। व्यापारिक कार्य को विस्तार करिवार योजना करि पारंती। निज तरफरु पूरा चेष्टा करंतु। करिथिबा प्रतिज्ञा को पूरा करंतु व अन्य व्यक्ति उपरे विश्वास करंतु। कन्या राशि। छात्र मानक पई आजिर दिन शुभ रहिबो। छात्री माने परीक्षा रे भल प्रदर्शन करिवे और निजर इच्छा थिबा कॉलेज को जाई परिबे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। आज समस्त कार्य सफलतापूर्वक समाधान होइजिबो। कार्यक्षेत्र किंवा पारिवारिक जीवन रे सबु स्थान रे अनुकूल वातावरण रहिबो। सरकारी क्षेत्र सह जड़ित समस्त कार्य पूरा हेबो। व्यापारी मानक आज संध्यार भल लाभ मिल पारे। आपण निजर लेखन माध्यम रे धन प्राप्ति करिवे। तुला राशि। आजिर दिन आपण धन्य और प्रसिद्ध हेबे। आपण निजर जीवन साथीर स्वास्थ्य प्रति चिंतित रहिबे। आजिर दिन आपणक पाए शुभ फलदायी रहिबो। आज आपण धन प्राप्ति करिवा पाए जहाँ भी कार्य करिवे सेथिरे आपण सफल हेबे। व्यापारिक व्यक्ति मानक साहाय्य मिलिबो। प्रभावशाली व्यक्ति मानक साहाय्य रे निजर स्थिति सुधारिबे। चोरी हेबा कारणरू आपनको क्षति भी सहिबाकू पड़ी पारे। बिच्छा राशि। आजिर दिन व्यस्तपूर्ण रहिबो। आपण सकारात्मक ऊर्जा रे भरपूर रहिबे। आपणक उत्साह आपणक साहस बहरे आपण सबु कार्य रे सफल हेबे, जहार फलस्वरूप आपण व्यावसायिक स्थिति आपणक पक्ष रे रहिबो। आपणक राशि रे भल जग अछि। आज आपण ऊर्जा व उत्साहित भरपूर रहिबे। परिवार रे आनंद उल्लासर परिवेश रहिबो।
ଆପଣ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ହାସଲ ହେବ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବହି ପଢ଼ି ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ 50% ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ଅଟେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭ ଅଟେ। ବୁଝିସୁଝି ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରହିବ। ହୋଇପାରେ କି ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ସୁଖମୟ ବି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ବି ସଫଳ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବ୍ରେକଅପ୍ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରନ୍ତୁ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। କାମ ପ୍ରୟାସରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରେସର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବି ଦୂର ବି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ମେଷ ରାଶିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।